নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছো সকলো এনবি নিউজৰ দৰ্শকসকলৰ নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জনাইছো। আৰু যেহেতু আজি প্ৰথমটো জানুৱাৰী, পহিলা জানুৱাৰীৰ দিনা এনেদৰে মা কামাখ্যা মন্দিৰত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ভক্তৰ ভিৰ। কাৰণ যেহেতু এনেদৰে লাইন লাগি শাৰী পাতি সকলোৱে মাৰ চৰণত কিছু আশীষ ল'বলৈ उपस्थित হৈছে। और क्या कहेंगे, कहाँ से आए आप लोग? बिहार से। क्या कहेंगे, आज तो पहला जनवरी है ना, क्या कहेंगे? आए दर्शन करने माता रानी का। दर्शन करने के लिए भारतवासी के लिए क्या कहेंगे? भारतवर्ष के लिए कहेंगे शुभकामनाएं। ঠিক হল আহিছে বিহাৰৰ পৰা, এইসকল গ্ৰুপ এটা আহিছে বিহাৰৰ পৰা আহি মাৰ চৰণত আশীষ ল'ব। যিহেতু আজি প্ৰথমটো জানুৱাৰীৰ দিনা এনেদৰে মা কামাখ্যাক আশীষ ল'বলৈ সকলো লাইন হৈছে। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? आज तो पहला जनवरी है। अच्छा है, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। এনেদৰে সকলোৱে মা কামাখ্যাত এনে শ্ৰী চৰণত মনৰ বাঞ্ছা পূৰ্ণৰ বাবে সকলোৱে এনেদৰে লাইন দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু মই কিছু ভক্ত আছে, ভক্তৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ক'ৰ পৰা আহিছে আপোনালোকে? মই মালিগাঁও। মাৰ আশীষ ল'ব আহিছে আজি যিহেতু প্ৰথমটো জানুৱাৰী। কি ক'ব গোটেই অসমবাসী? গোটেই অসমবাসী ভাল থাকক, আমিও ভাল থাকো, লগে লগে গোটেই ৰাইজে ভাল থাকক, সুখ শান্তিৰে থাকক, এইবিলাকে বিচাৰিছো। পৰিয়ালটো আহিছে? পৰিয়ালটো আহিছে। কি ক'ব এনেদৰে মাৰ আশীষ লৈকে দে? মাৰ আশীষ লৈ যেন গোটেই দেশবাসী যেন ভাল থাকে, আমিও ভাল থাকো, কোনো অশান্তি নাথাকে, চবেই যেনে ভাল থাকে। এতিয়া এনেদৰে সকলো ভাৰতবাসীক এনেদৰে সুখ মংগলে থাকক, কুশলে থাকক, সেইটো আশাৰে আজি মাৰ চৰণত এনেদৰে আশীষ ল'বলৈ আহিছে সকলোৱে। কাৰণ যিহেতু আজি প্ৰথমটো জানুৱাৰীৰ দিনা এনেদৰে সকলো আৰু মই কিছু ভক্ত আছে, ভক্তসকলৰ কিছু কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ক'ৰ পৰা আহিছে? নলবাৰীৰ পৰা। আজি প্ৰথমটো জানুৱাৰী, কি ক'ব? আৰু মাৰ কামাখ্যাৰ মন্দিৰত দৰ্শন কৰিব আহিছো আৰু ভাল লাগিছে। মানুহৰ আশীষ ললো, মানে বিচাৰিলো আৰু যাতে চবৰে ভাল হয় বছৰটো, সেইটো কাৰণে গোটেই পৰিয়ালটো আহিছে? গোটেই পৰিয়ালৰ ফ্ৰেণ্ডৰ লগত আহিছো। ঠিক, ধন্যবাদ জনাইছো। আছিল মা কামাখ্যাৰ শ্ৰী চৰণত কিছু আশীষ ল'বলৈ এনেদৰে নলবাৰীৰ পৰা আহিছে, গোটেই অসমৰ পৰা আৰু লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা, বিভিন্ন ৰাজ্যৰ পৰা এনেদৰে অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। কাৰণ যিহেতু যথেষ্ট সংখ্যক ভিৰ, আজি যিহেতু যথেষ্ট সংখ্যক ভিৰ লগতে এনেদৰে কিছু বাহিৰৰ পৰা লোক আহিছে। তেখেতৰ পাৰিলে সম্ভৱ হলে মই কিছু কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু এনেদৰে कहाँ से आए आप? बिहार से। क्या कहेंगे, आज तो पहला जनवरी है ना? देखिए, पहला जनवरी तो पहले अंग्रेज लोग मनाते थे, जो सनातन धर्म को मानता है ना, उसके लिए जब चैत का नवरात्रि आती है उसी समय से हम लोगों का नया साल शुरू होता है। ये अंग्रेजों ने बनाया कि 1 तारीख से, अंग्रेज की कैलेंडर में 1 तारीख से नया साल होता है, लेकिन जो सनातन धर्म को मानता है वो चैत के नवरात्रि के समय से नया साल को मानता है। ठीक है, मैया कामाख्या के दरबार में मैया जितने भी भक्तगण आए हैं सभी लोगों की मनोकामना पूर्ण करें और सभी देशवासियों को इस नए साल का, अंग्रेजों के नए साल की हार्दिक शुभकामना। और माँ तो जगत जननी है, इनके विषय में क्या कहना है, शिव की दुलारी है। भगवान शिव का ये अर्धनारी के रूप में है। जब राजा दक्ष ने यज्ञ कराया उस समय माँ पार्वती उस यज्ञ में आहुति दे दी, उस समय से ही इनका पूजमान है। ऐसे ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जो सभी, लेकिन सबसे अच्छा चीज है कि असम राज्य के जो भी निवासी हैं, हम लोग यहाँ 14 दिन से हैं, वो सभी असम के वासियों को हम लोग बहुत बहुत बधाई देते हैं कि यहाँ के लोग बहुत प्यारे हैं और बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं। लेकिन जो बाहरी लोग आए हैं वही लोग इन लोगों को बदनाम करते हैं, अन्यथा यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। ঠিক আছিল কিছু বিহাৰৰ পৰা এজন ভক্ত। তেখেত যিহেতু মা কামাখ্যাৰ শ্ৰী চৰণত আশীষ লোৱাৰ বাবে এনেদৰে লাইন শাৰী পাতিবলৈ মই পুনৰবাৰ জনাইছো। সকলোলৈ এনবি নিউজৰ দৰ্শকসকললৈ মই নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা জনাই